Ang mga relihiyoso nga kababayinan ngan kalalakinan han Diocese of Borongan inagrenyuhan era religious vows kapartihan pagsalinoro gan Jubilee Year of Consecrated Life a Cathedral Parish of Nativity of Our Lady. Ha Diocese of Borongan may 16 nga mga religious congregation na nagtatrabaho kumo kapartihan misyon pinaagihan ira karisma o misyon han ira congregation naging kikinahanglan han lokal nga simbahan sugad han edukasyon, pag-ataman han panlawas, pagtimang no ha mga overseas worker, evangelization, komunikasyon nan iba pa. Upat hini nga congregation in kanan kalalakinan ngandusin naman in kababayinan. Ang mga relihiyoso nga kababayinan ngan kalalakinan ing ginsisilibrar ang Jubilee Year of Consecrated Life base pamalandungon ngan bag-ohon an era bukasyon ha pag-alagad han Dios ngan iba pa pinaagihan mga saad han kapobrihan kaputlingan pagkamasinugtanon. Nagkamay-ada hirahin misa nga pinangunahan ni Borongan Bishop Crispin Vargas ngan didahan iya humiliya gintagan doon han obispo an misyon han relihiyoso nga kababayinan og kalalkinan. Sering ni Bishop una nga misyon han mga religious consecrated amo ang paghalad han ira kinabuhi ha simbahan pinaagihan spiritual nga kinabuhi han katawhan. Siring pa ni Bishop ang kinabuhi han religious in kinahanglan malamrag o nagahatag in kapawa para makita ang paglaom tikang han Ginoo pinaagi haira nga daha mga tawo nga nawawarayan hin paglaom makakahatag inihin kahulugan haira mga kinabuhi. Siring pa ni Bishop nga unconsecrated person inagahalad han ira kalugaringon na simbahan pagpahayag ha Ginoo han ira pasasalamat han kaupayan ngan gugma nga ira natatagamtaman. The first mission of the religious men and women, the first mission of the consecrated persons is your life itself. Kaya dapat daw ang buhay ng mga religious ay nagniningning. Nagniningning. Hindi bituin na walang ningning. So if your life is nagniningning, you become the bearers of hope. Ginaghatan obispo ang relihiyoso padi ngan laiko nga suportahan ang kada tagsa-tagsa ha pagtuman han mga buruhaton ha lokal nga simbahan han Diocese of Borongan pinaagihan pagkaurusa kinahanglan ang mga religious consecrated people in mapadukwak ang bukasyon. Dugang pahan obispo nga ang lokal nga simbahan inanginginahanglan han relihiyoso ngan padi nga igahatag ang era kalugaringon na paghayag han ebanghelyo ngan tagapagdara rahing paglaom haig kasitawo. Religious, priest, and lay faithful in our local church in the Diocese of Borongan. First is we have to promote vocations. The church needs religious and priests to give themselves in the service of the gospel. We pray for more vocation. And lastly, we support one another by being bearer. Adto nga adlaw may da jubilarians nga nagrenyuhan ira vows kumo pagpasalamat, recommitment ngan pagpamatuod han pagkamatinumanon han Dios, han ira mga padayon nga pagbaton han tawag hin pagserbiha simbahan. Samtang nga pagkayana may da 74 nga mga madre iton presente nga nagtatrabaho ha Diocese of Borongan ngan unom naman nga relihiyoso nga kalalkinan. Tika nga syudad han Borongan, Maylin Katubay, Eastern Samar News Service.